श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा जुलाई मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आउर एक विशेष कथा आपण मानकु मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बयस होइगलानी चाकरी हेउ नाही, ताहा केउ ग्रह द्वारा एपरि आपनकु कष्ट देउची। आपण जातकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निज नाम लेखि आमर यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आपण मानकर सबु समस्यार समाधान आपण मानकु बताई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जुलाई मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। मकर राशि जन्मित व्यक्ति विशेष माने निज धन प्रति विशेष सावधान रही थांती। अजथारे खर्च किंबा अपव्यय करंती नाही। जे कोनोसी कार्य हेउ जेते निज लोक होइथांतु पछे निजे अनुध्यान न करिवा पर्यंत से कार्य रे से माने हाथ दियंती नाही। कोनोसी कार्य करिवा मनस्थ करी शेष समय रे परिवर्तन करी से माने समालोचना हुंती। समय समय लोक माने मकर राशि व्यक्ति को बहु उपहास करती, तथापि काहाको खातिरी न करी निज इच्छा रे काम करी चलती। एमाने भारी चतुर, निज चतुरता बलरे किंबा कौशल बलरे समस्त कार्य करि पारंती। जेते बड़ शत्रु होइथांतु एमाने मित्रता करि पारंती। ताहा साधारण लोक बुझिबा बहु कष्टकर होई पड़िबो। दुर्भाग्यर कथा, एमानंकर मित्रता अल्प दिन सकाशे दीर्घस्थायी होई पारे नाही। सर्वदा नुआ मित्र स्थापना करी काम हासिल करिबा कथा। नुआ कार्य, नुआ बंधु, नुआ चिंता, नुआ प्लान करी पुरुणा को सर्वदा त्याग करती। एणु नाना परिवर्तन देखा दिए। दुखर कथा, अन्य को समयर बड़ मूल्यवान बोली बुझाई थांती, किंतु निजे ताहा पालन करंती नाही। एमाने कथा कहंती गोटे प्रकार, काम करंती आउ गोटाए प्रकार। अन्यर परिवार मध्यरे पसी मध्यस्थी करंती, किंतु निज परिवार को निजे भांगी खंड खंड करि दियंती। यही दुर्गुण सकाशे जेपरि कुख्याति अर्जन करि पारंती, सेपरि निजर चातुर्य, कौशल, बुद्धि, विवेक जोगु बहु उच्चा को उठी पारंती। कुशल राजनीतिज्ञ मध्य होई पारंती। जीवन रे केते थर छोट छोट लोक सहित कलह होईछि, केते थर धारणा मध्य देई पारंती। सेई छोट लोकंक सहित बा तलिया कर्मचारी मानक सहित केते थर मालिक निकटरे धारणा दियंती। एथि सकाशे परिवार लोक सहित कलह मध्य होई पारे। मकर राशिर शुभ बार हेला बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। शुभ ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। शुभ लग्न मेष लग्न, सिंह लग्न, मिथुन लग्न और मकर लग्न। शुभ अंक 1, 2,
3 ଓ 9। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଘାତ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଘାତ ସଂଖ୍ୟା 4, 5 ଓ 8। ମକର ରାଶି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ସର୍ବଜନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଓ ଦେବ ଭକ୍ତି ଥାଏ। ଗୁରୁଜନ ଭକ୍ତି, ଉଦାର ହୃଦୟ, ଉତ୍ତମ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ପର ଉପକାରୀ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 12 ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ଓ ଅଗ୍ନି ଭୟ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଟାଇଫଏଡ୍ ହୋଇଥାଏ। 28 ବର୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ହାଡ଼ ଫୁଟି ବସନ୍ତ ଓ ମିଳିମିଳା ଆଦି ହୁଏ। 44 ବର୍ଷରେ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୁଏ। 80 ବର୍ଷରେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଓ ଜଳ ଭୟ ଥାଏ। ନାରୀମାନେ ରମଣୀୟ ଓ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଗଠନ, ପତି ଚିତ୍ତହାରିଣୀ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହାରି କାହାରି ନାକରେ କୌଣସି ଏକ ଚିହ୍ନ ଥାଏ କିମ୍ବା ନାକଟି ଲମ୍ବା ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ପୃଥୁଳ ଶରୀର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶେ ସର୍ବଦା ବୀତସ୍ପୃହ। ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟ, ବିଶାଳ ଶରୀର, କମନୀୟ ଚେହେରା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁଭାଷୀ, ବହୁ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦୂରରେ ଯାଇ ରୁହନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ ହୁଏ। ଜୀବନରେ ଏମାନେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ନିଜର ଖ୍ୟାତ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 2 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଷ ଭୟ ଥାଏ। 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଥାଏ। 7 ବର୍ଷରେ ଶସ୍ତ୍ର ଭୟ, 13 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଥାଏ। 15 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସେ। ଏହାପରେ 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ନାରୀମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ, ପଣ୍ଡିତା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନକାରୀ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଏମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରକୃତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ପୂରଣ ନ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ନାହିଁ। ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧୀ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାତ ଓ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ମନହାରିଣୀ। ପ୍ରକୃତି ଯୁବତୀ ମେଳରେ ରହିବାକୁ ବହୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ନ କରି ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 25 ଦିନରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ। 5 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ। 18 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ବି ହୋଇଥାଏ। 25 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ବିପଦ ଆସିଥାଏ। 40 ବର୍ଷରେ ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ ହୋଇପାରେ। 50 ବର୍ଷରେ ଜଳ ଭୟ, 60 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଓ 80 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ନାରୀମାନେ ଭାରି ଗଳ୍ପ ପ୍ରେମୀ। ଗଳ୍ପ କହିବା କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ। ଯାନବାହନରେ ଗତାଗତ କରନ୍ତି। ଏଥର ଦେଖିବା ମକର ରାଶି ସକାଶେ ରବି ଗ୍ରହର କଣ ଫଳ ମିଳୁଛି। ରବି ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠରେ। ଷଷ୍ଠ ରବି ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ପାଲଟି ଯିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତୁଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କର୍ମ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି
आनंदर सहित विवाह कार्य संपादना होइजिब। अकस्मात अजଣା स्थानरू धन प्राप्ति हेबो। पूर्वरू भोगुथिबा दुख जंत्रणारू आपण मुक्ति पाइजिबे। मासर 16 तारिख ठारू रवि सप्तम को जिबे। हस खुशी रे चालुथिबा समय रे हठात विपद माड़ी आसिबो। निजे किछि भाबिबा पूर्वरू आपणकर शरीर असुस्थ हेबो ओ मुंड विचलित होइजिबो। मथा भाराक्रांत होइजिबो। एते कष्ट रे थाई मध्य परिवार सकाशे आपण चिंतित रहिबे। बाध्य होई खर्च उपरे खर्च करिवे। करज करिबा को बाध्य हेबे। आपण जेउ कार्य करुथिले हठात ताहा परिवर्तन किंबा कार्य हातरू चली जाई पारे। जहा को कि आपण बरदास्त करि न पारी विचलित होई जिवे। आर्थिक मेरुदंड दोहली जीव। बहु कष्ट करी विदेश को बा निज स्थानरू अन्य स्थान को जाई बहु अर्थ हानि करिवे। पेट रोग हेबा कारणरू शरीर मांदा रहिबो। परिवार और सांग साथी माने आपण को अजथार दोषारोप करिवे। एई जेउ अशुभ यहा खूब कम मात्रा रे फलिबो। कारण एई ग्रह को अन्य ग्रह एई अशुभ फल को बाधा देउछंती। मंगल ग्रहर फल। मंगल ग्रह मकर राशि सकाशे पंचम रे भ्रमण करूछंती। पंचम मंगल अशुभ फल। एही गृहटी संतान गृह। जदि पंचम रे मंगल गोचर कले तेबे बहु अशुभ फल मिलिबो। कोनोसी नारी द्वारा आपण अपमानित होई पारंती, जहा द्वारा कि मानसिक चाप अहेतुक भावे वृद्धि पाइबो। यह संतान घर होइथिबारु आपणक संतान माने आपणको मानिबे नाही। अमानिया होई निज इच्छा रे कार्य करिवे। आपण निश्चय तागिदी करिवे, किंतु सेई तागिद पिला ओ बंधु मानको खरापे लागिबो। सेमाने आपणकर शत्रु पालटि जिवे। आपण दुख रे भांगी पड़िबे। हताश मध्य रे समय अतिबाहित करिवे। एही समय रे आपण बुला षंढ को किछि कौल घास खाइबा को दियंतु। एही अशुभ फल हेबो नाही। बुध महाग्रह आपणक मकर राशि सकाशे सप्तम रे। सप्तम बुध आपणकर प्रिय जनक सहित मनमालिन्य कराई दिए। स्वामी स्त्री मध्य रे सामयिक भाव विच्छेद कराए। सामान्य कथारे बड़ धरणर कली सृष्टि हुए। एपरिकी परिवारर कौनसी सदस्य आपणक सहित भलरे कथा हेबे नाही। एकुटिया रही आपण मानसिक जंत्रणा भोगिबे। मासर 19 तारिख ठारू बुध ग्रह अष्टम को जिबे। अष्टम रे बुध भ्रमण समय रे आपण जहा चाहिबे ताहा करिवे। व्यवसाय रे प्रचुर परिमाण लाभान्वित हेबे। निज प्रचेष्टा रे आपण उच्च को उन्नीत हेबे। अविवाहित मानकर विवाह योग एही समय रे अछि। अचानक विवाह प्रस्ताव आसी पारे। चाकरी करिथिबा व्यक्ति मानकर एही समय रे पदोन्नति होई पारे। जेउ मानकर बहु दिन धरी संतान कष्ट भोगुछंती संतान हेउ नाही, सेमानंक सकाशे शुभ समय आसी जाइछि। बृहस्पति महाग्रह पंचम रे बृहस्पति चलन हेबा समय रे धन धान्य रे भरपूर करंती। नूतन वस्त्र व्यवहार करंती। अर्थात यही समय रे गृह रे किछि ना किछि मांगलिक कार्यक्रम अनुष्ठित हुए। से समय रे नूतन वस्त्र व्यवहार करिबा स्वाभाविक। नूतन गहना नूतन रत्न लाभ जोग मध्य अछि। व्यवसाय रे आशा ठारू अधिक लाभवान हेबे। साहित्यिक माने आलोचना रे भाग नहीं पुरस्कृत हेबे। शिल्प कला रे नाम विकासित हेबो। एही पंचम गृह संतान गृह ओ बृहस्पति संतान कारक होइतिबारु संतान प्राप्ति जोग मध्य रहुछि। राज सम्मान भली सम्मान मिलिबो। एही ज्ञान गृह होइतिबारु अधिक ज्ञान आपणकर प्रसार हेबो। आपणक मध्य रे जेते ज्ञान अछि प्रत्येक ज्ञान को एही समय रे आपण व्यवहार करी अति खुशी रे रहिबे ओ चतुर्दिगरु सुनाम मध्य पाइबे। शुक्र महाग्रह मकर राशि सकाशे
ସପ୍ତମରେ। ସପ୍ତମ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ମନରେ ଘୋର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରାଇବ। ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର ତ୍ରିଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଥବା ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଳାମିଶା ହୋଇଯିବ। ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କଲେ ଫଳ ବିପରୀତ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିଙ୍କର ଫଳ, ଏହା ଶନି 7.5ର ଶେଷ ଭାଗ। ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆପଣ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହାରି ଫଳ ଶେଷ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଶନି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ଗୋଚରରେ ଯିବା ସମୟରେ ତାର ଫଳ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶନି ସର୍ବଦା ସତ୍ ମାର୍ଗ ଓ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶନି ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ଯଦି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିବ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହିବ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଓ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତ୍ ପଥରେ ରହି ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସମାନ ସମୟ ଥାଏ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟରେ ରାହୁ ଗୋଚର ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳେ, ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବେ ତେବେ ଏହାର ଓଲଟା ଫଳ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ହାନି ହେବ, ଅସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ନବମ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ପକାଇବ, ବହୁ ଆଶା ଦେଖାଇ ନିରାଶ କରିଦେବ। ଧନ ଉପାର୍ଜନ ସକାଶେ ବିକଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୁରୁସଭାର ଦ୍ରୌପଦୀ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭରସା ନେବେ ଓ ତହିଁରୁ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।